дуруд ва ба барномаи мо хуш омадед. ахбори имрӯз душанбе 22 августро аз студияи радиои озодӣ аз Прага ман Шаҳлои Гулхоҷа тақдим мекунам. имрӯз дар барнома олимпиадаи тобистонаи Рио бо пирӯзии таърихии варзишгари тоҷик ба поён расид. ин орзу аз хурдӣ дар дилам ҷой дошт ва ман баҳри иҷрои он солҳо талош доштам. умед дорам ки дар тоҷикистон қаҳрамонони дигари олимпӣ низ пайдо мешаванд. толибонро аз ноҳияи хонобод берун карданд, вале поксозии вилояти Кундузи ҳамарз бо Тоҷикистон идома дорад. قطعات ضربتی ما قطعات کماندوی ما کل وارد قندوز شدن. انشاءالله ما مطمئن هستم که و در پالوش حمایت قاطع بسیار دولت تیارهای بیشتری رو در اختیار این حمایت این عملیات داره. беморони тоҷик дар орзуи кӯмак барои табобат дар хориҷа ҳастанд, вале табибон мегӯянд ки ин афрод аз дастовардҳои кишвар огоҳӣ надоранд. حالا بحران‌های کلان را پورا در تاجیکستان پایبند کرده می‌توانند و از دیگر مملکت‌ها آمده در همینجا همین جراحی را می‌گذرانند. ва акнун тафсири хабарҳо. нахустин гурӯҳи зоирони тоҷик тариқи ширкати ҳавопаймоии Somon Air ба Арабистони Саудӣ сафар карданд. кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллии Тоҷикистон мегӯяд зоирони тоҷикро дар меҳмонхонаҳои атрофи ҳарам ки то масҷиди Набавӣ ҳамагӣ то 100 метр масофа доранд ҷойгир карданд. ба гуфтаи масъулони кумитаи дин, имсол нисфи аз зоиронро ширкатҳои ватании ҳавопаймоӣ ва нисфи дигарро ширкати худи Арабистони Саудӣ Flynas ба Ҷидда мебаранд ва пас аз анҷоми мавсими ҳаҷ дубора ба Тоҷикистон меоранд. нархи сафари имсола ба ҳаҷ тақрибан 5000 сомонӣ зиёд шуда 28649 сомониву 10 дирам муқаррар гардид. масъулони кумитаи дин сабаби болоравии нархро дар афзоиши қурби $1 нисбат доданд. имсол аз Тоҷикистон каме беш аз 6000 нафар имкон пайдо карданд барои адои маносики ҳаҷ ба шаҳрҳои Маккаву Мадинаи Арабистони Саудӣ сафар кунанд. додгоҳи Шарина воқеъ дар ғарби Душанбе як сокини ин ноҳияро барои ба марг расондани ҳамсари бародараш ба 4 солу 4 моҳи зиндон маҳкум кард. Малоҳат Азиз ва ба он айбдор мешавад ки моҳи марти имсол Мастура Аҳмадваи 26 соларо бо истифода аз бензин оташ задааст. Мастура Аҳмадва баъди 55 рӯзи табобат дар бемористон даргузашт. модари Мастура мегӯяд духтараш соҳиби як фарзанд буд ва дар батн тифли 5 моҳа дошт. хонаводаи Мастураи фавтида аз ин ҳукми додгоҳ розӣ нест ва талош доранд аз рӯи ин ҳукм ба зинаҳои болоӣ шикоят баранд. рӯзи якшанбе 21 август дар варзишгоҳи маъруфи Мараканаи Рио де Жанейро бозиҳои 31 олимпии тобистона расман ба анҷом расиданд. барои мунтахаби Тоҷикистон ин олимпиада бо пирӯзии гурзандоз Дилшод Назаров дар ёд хоҳад монд. мавзӯро ҳамкорамон Кайомарси Атто идома медиҳад. рӯзи якшанбе дар як маросими ботантана дар варзишгоҳи Мараканаи шаҳри Рио де Жанейро аввалин бозиҳои олимпии тобистона дар Амрикои ҷанубӣ ба поён расиданд. даҳҳо ҳазор тамошобин бо либосҳои зарди ҳамранг бо парчами Бразилия хеле хушҳол буданд, зеро дар рӯзи охирин мунтахаби Бразилия, кишвари мизбони бозиҳои 31 олимпӣ, дар варзишҳои маҳбуби ин кишвар яъне футболу волейболи мардона медали тилло ба даст оварданд. ҳатто ҳавои сарди боронӣ ҳам ин идро халалдор накард. дар давоми 17 рӯзи гузашта 306 медали тиллои олимпиада соҳибони худро пайдо карданд. Рио де Жанейро парчами олимпиро ба мизбони олимпиадаи оянда ки соли 2020 дар шаҳри Токио доир хоҳад шуд тақдим кард. Томас Бах, раиси кумитаи байналмилалии олимпӣ, эълон кард ки бозиҳои олимпии Рио де Жанейро расман хотима ёфтанд. I declare the games of the 31st Olympiad closed. як рӯз пеш аз анҷоми бозиҳои олимпӣ, Дилшод Назаров, гурзандози маъруфи тоҷик, бо партоби гурз ба масофаи 78 метру 68 сантиметр барандаи медали тилло шуд. пирӯзии Дилшод Назаров бо мавҷи зиёди табрику ифтихор дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва ҳамин тавр маҳофили хосу ом дар Тоҷикистон рӯбарӯ гардид. худи ӯ баъди ба гардан овехтани медали тилло дар як суҳбати ихтисосӣ бо радиои Озодӣ гуфт ки қаҳрамони бозиҳои олимпӣ шудан орзуи кӯдакиаш буд ва билохира ба он даст ёфт. Это была мечта моего детства, я шел к ней.
این آرزو از خردی در دلم جای داشت و من بهر اجرای آن سالها تلاش داشتم. امید دارم که در تاجیکستان قهرمانان دیگری المپی نیز پیدا می شود. حالا در اینترنت جمع‌آوری امضا برای دادن عنوان قهرمان تاجیکستان به دلشاد نظروف ادامه دارد. طرفداران این اقدام از رئیس جمهوری تاجیکستان خواستند که پیروزی دلشاد را در بازی‌های المپی ریو د ژانیرو با این عنوان بلند دولتی قدر کند. در پی مراسم تقدیم جایزه‌های المپی خبرنگار رادیو آزادی در ریو د ژانیرو نارزلوی لطیف با دلشاد نظروف یک مصاحبه ویژه انجام داد که حالا پیشکش شما می شود. Очень приятное ощущение. Я только поверил, что я стал олимпийским чемпионом. Еще раз поздравляем. Теперь несколько слов о том, как прошло соревнование. Я имею в виду финальную часть. Финальная часть, вы сами были свидетелями. The final call for the women's 800 meters. Почти все были на одном уровне. 800 meters, please show up at the call room immediately. This is your final call. Я сначала захватил лидерство, и, можно сказать, я его не отпускал до конца. Вы были уверены, что завоюете золотую медаль, самую высокую награду спорта и станете олимпийским чемпионом? Ну, я ехал сюда за медалью. Я, конечно, не ставил себе задачу там. Не то, что никакой спортсмен не скажет, что я приеду и завоюю золото. Потому что это спорт, здесь очень много свидетельств того, что просто сильные спортсмены выбывали от перенапряжения и от стрессов из-за этого. Но я ехал сюда за медалью. А как вы готовились к Олимпийским играм? Подготовка проходила нормально, в основном проходили сборы в Чехии под руководством сейчас моего тренера, который тоже сам из Чехии, живет в Чехии. Готовились нормально, и по последним тренировкам было ясно, что я, можно сказать, на пике формы, и мы рассчитывали здесь на медаль. Вы кому вообще посвящаете эту золотую медаль? Это свое самое высочайшее достижение. Ну, я, как вчера, наверное, все видели, я одел майку с портретом отца, я посвящаю, конечно, победу. Прежде всего своему отцу, которого уже нет в живых, к сожалению, и, конечно же, всему народу Таджикистана, потому что за меня болело, наверное, может, я и занял золотую медаль, потому что за меня болело больше 8 миллионов человек, и я это ощущал. مصاحبه نارزلوی لطیف با قهرمان بازی‌های المپی ریو د ژانیرو دلشاد نظروف را در شکل مفصل در سایت آزادی تماشا کنید. بیماران تاجیک در آرزوی کمک برای طبابت در خارج هستند، ولی طبیبان میگویند که این افراد از دستاوردهای کشور آگاهی ندارند. حالا بوم‌های کلان را پورا در تاجیکستان پیوند کرده میتوانند و از دیگر مملکت‌ها اومده در همینجا همین جراحی رو میگذرانند. این گزارش بعد از چند لحظه تقدیم شما می شود، اما حالا رو می‌آوریم به افغانستان. نیروهای افغانستان یک ناحیه استراتژیکی نزدیک در مرز تاجیکستان را دیگر باره از دست طالبان گرفتند و پرچم افغانستان را در بالای قرارگاه حکومت پرافشان نمودند. گروه طالبان پس از تصرف ناحیه خاناباد کمتر از 24 ساعت توسط نیروهای ویژه ارتش افغانستان از این شهر بیرون رانده شدند. اما سخنگوی والی ولایت کندوز نعمت الله تیمور میگوید بعد شکستشان در خاناباد طالبان پل آلچینی را که یک راه ترانزیت میان تاجیکستان و افغانستان بود ترک کردند. تفصیلات بیشتر در گزارش عبدالله اشورف. نیروهای افغانستان روز 21 آگوست عملیات پاکسازی جنگجویان طالب از ناحیه استراتژیکی خاناباد را شروع کردند. روز 20 آگوست طالبان این ناحیه‌ای در ولایت کندوز هم مرز با تاجیکستان را اشغال کردند، ولی به نیروهای افغان میسر شد ناحیه را بعد چند ساعت پس بگیرند. ناآرامی و جنگ ها که اساساً در جنوب و شرق افغانستان مناطق اصلی و تکیه‌گاه طالبان زیاد بود، به تدریج به شمال کشور یک منطقه آرام کشور هم سرایت کرده است. ناحیه خاناباد در 30 کیلومتری مرز ولایت کندوز این ولایت را با ولایت تخار و دیگر مناطق افغانستان می‌پیوندد. قطعات مختلف از وزارت محترم دفاع
قطعات ضربتی ما قطعات کماندوی ما کل وارد قندوز شدن. انشالله ما مطمئن هستیم که و در پولیش حمایت قاطع بسیار به جرات تیارای بیشتری در اختیار این حمایت این عملیات داره و ما پیشتر از رهبری از اونها شنیدم که اونها هم این عملیات های ما و این دفاع قندوز حمایت. مقامات افغانستان میگویند نرسیدن سلاح و مهمات جنگی و فرستادن تعداد کمی سربازان برای مقاومت سبب سقوط خاناباد شد. ولایت کندوز که در مرز تاجیکستان است ماه سپتامبر سال گذشته برای مدت کوتاه به دست طالبان افتاد و نگرانی مقامات تاجیکستان را از سرایت ناامنی به کشور برانگیخت. در آن وقت مقامات تاجیکستان مجبور شدند برای تأمین امنیت مرزی 1400 کیلومتری با افغانستان نیروهای علاوه‌ای بفرستند. با وجود آنکه مقامات توجیک پیوسته از پیشرفت ساحه بهداشت در تاجیکستان صحبت میکنند، اما باز هم شماره آنهایی که طبابت را در خارج اولاتر میدانند زیاد است. حتی ساکنانی که برای معالجه و جراحی نزدیکان خود در کشورهای هندوستان و آلمان، روسیه و اسرائیل پول ندارند، کمک را از شبکه‌های اجتماعی میجویند. گزارش همکارمان فرزان محمدی را تماشا میکنیم. طبابت در خارج از تاجیکستان سیرخرج است، اما قشری کم بضاعت در حال ناعلاجی برای گرفتن کمک مالی از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌برند. هندوستان، آلمان، روسیه و اسرائیل از کشورهای دانسته می‌شوند که شهروندان تاجیک به خدمت‌رسانی آنها اعتماد دارند. زیبا غفار و یک فعال فیسبوک بیشتری وقت خود را در فضای مجازی می‌گذراند. او با انتشار عکس بیماران از مردم خیرخواه برای معالجه و جراحی آنها پول جمع می‌کند. حالا من برای طبابت یک کودکی که از بالا افتیده بود پول جمع کرده ایستادم. هنوز تصمیم نگرفتیم که او را به کدام کشور می‌فرستیم، چون پول کافی جمع آوری نشده است. در حال جمع شدن پول کافی شاید به مسکو بفرستیم. هرچند اینجا علاقه جراحی شد ولی هنوز هیچ بهبودی ندیدیم. سال 2008 خواهر زیبا بر اثر بیماری فوت دید و این حادثه به او تأثیر کرد. در دوام یک سال زیبا توانسته است در جمع‌آوری مبلغی ضروری برای طبابت 3 کودک بیمار کمک رساند. حالا در خارج از کشور نیز شریکان پیدا کرده است که در اکسی‌های خیروی آنها فعالانه اشتراک می‌کنند. آنهایی که تلاش معالجه بیماران را در خارج دارند میگویند تمام تلاش را برای طبابت در تاجیکستان کردند. آخرین پولشان را صرف کردند، اما طبابت در داخل نتیجه دلخواه نداده است. متخصصان ساحه تندرستی میگویند امروز وضع تا جای تغییر یافته. حتی بیماران از کشورهای همسایه برای طبابت به پزشکان تاجیک مراجعت میکنند. برای پیوندسازی عضوها مخصوصا گرده بیشتر از افغانستان، قرقیزستان و آذربایجان به تاجیکستان میآیند و در مرکز ملی پیوندسازی عضوها و بافته‌های انسان عمل جراحی میکنند. حالا بوم‌های کلان را پورا در تاجیکستان پیوند کرده میتوانند و از دیگر مملکت‌ها اومده در همینجا همین جراحی رو میگذرانند. بانک جهانی سطح تندرستی در تاجیکستان را میان کشورهای آسیای مرکزی پستری نامیده است. تحلیلگران میگویند برای اینکه مردم با خرج هنگفت برای طبابت به کشورهای خارج نروند، باید اعتماد آنها را به کار پزشکان تاجیک بیشتر کرد. намоишномаи суди девонагони театри давлатии шаҳри Конибодом дар 2 ҷашнвораи байналмилалӣ иштирок хоҳад кард. Муҳиддин Ҷураев, саркоргардони ин театр, мегӯяд ҳайати эҷодии театр ин намоишномаро миёнаҳои моҳи сентябри имсол ба ҷашнвораи театрии дарҳои Шекспир ба Шанхайи Чин ва ҷашнвораи бози Осиёи миёнагӣ дар Лондони Бритониё мебаранд. Ин намоишнома аз рӯи асарҳои Ҳамлет ва Шоҳлири Шекспир дар моҳи январ рӯи саҳнаи театри Конибодом гузошта шуд. ба қавли Муҳиддин Ҷураев, ин намоишнома тибқи як барномаи дафтари Швейтсария дар Тоҷикистон ва ҳукумати Конибодом таҳия гардида, нахуст намоишаш дар театрҳои Конибодом, театри ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидови Пойтахт ва театри давлатии ба номи Камоли Хуҷандии шаҳри Хуҷанд баргузор шудааст. ва ахбори бештар аз инро дар вебсайти мо, саҳифаҳои Озодӣ дар Фейсбук, Твиттер ва Ютуб ва ҳамчунин заминаи Радиои Озодӣ дар телефонҳои ҳамроҳ пайдо кунед.